U moru YouTube videa koji ti stalno nude nešto novo da kupiš, naručiš, nude proizvode koji navodno rješavaju sve tvoje probleme, ovo će biti jedan od onih videa koji ti zapravo mole da zastaneš prije kupovine neke od sljedećih proizvoda. Danas ću s tobom podijeliti 26 stvari koje sam prestala kupovati i kako mi je to donijelo više vremena, manje stresa i puno više mira u našem domu. Ja sam Ines, supruga i mama dvoje djece i moj dom i život su postali puno lakši kada sam naš dom raščistila i prestala kupovati određene stvari. Ne zato što je kupovina loša, nego zato što većina stvari koju kupujemo je potpuno nepotrebna za život koji živimo. Ukoliko te zanimaju minimalizam, sporiji život i raščišćavanje doma, pretplati se na moj kanal Malo minimalizma i pridruži našoj maloj pozitivnoj zajednici. Stavite srce u komentar ukoliko se nalazite u fazi raščišćavanja vašeg doma ili života, da znate da niste same. Pa da počnemo. Moja lista stvari koje više ne kupujem. Odjeća za svaki slučaj. Ne kupujem više odjeću za posebne prilike koje još nisu došle, a možda nikada neće ni doći. Znate kupit ću ovu majicu jer je lijepa i nosit ću je kada smršam, ili kupit ću ovu haljinu za neku svečanu priliku, iako možda nemate nikakvo vjenčanje ili svečanu priliku uskoro. Takve stvari sam prije kupovala, više ih ne kupujem. One su samo zauzimale prostor u mom ormaru i svaki put kada otvorim ormar davale su mi osjećaj da neka osoba pod navodnike trebam biti. Uz to je dolazi osjećaj krivnje jer te stvari ne nosim. Jel realno šta će meni 10 svečanih haljina kada subota navečer ne provodim na gala večerama i na crvenim tepisima? To jednostavno nije moj život. I kada sam to prihvatila, sve se promijenilo. Danas kupujem odjeću za život koji živim danas. Za dane s djecom, za posao, za svakodnevnicu. Danas kada otvorim svoj ormar, on mi ne izaziva stres, nego mi olakšava moj život. Ne kupujem odjeću koja zahtijeva posebne uslove da bi se nosila. Tipa, ovu majicu mogu nositi samo uz tu jednu određenu suknju. Ili ovu majicu mogu nositi samo uz taj određeni brus. Takve stvari samo komplikuju svakodnevno oblačenje. Danas biram odjeću koja je jednostavna, uz koju je moguće napraviti više kombinacija i uz koju ne moram praviti nove odluke. Takav ormar olakšava moj život, a ne otežava moju svakodnevnicu. Stvari koje su na dobroj akciji, da ih kupim danas, jer će mi sigurno nekada kasnije u životu trebati. Međutim, s vremenom sam naučila nešto novo. Ako vidim neku stvar da je zaista povoljna i super snižena, to ne znači da je moram odmah kupiti. I svaka ta povoljna stvar postaje višak koji ti moraš održavati, brinuti se o njemu i tražiti mjesto u svom domu kojemu zapravo ni ne treba. Danas ne kupujem ništa samo zato što je sniženo, jer realno uvijek postoji neka trgovina koja nudi baš danas neko odlično sniženje. Iskreno malo me nervira ta priča koja se često povezuje sa ženama kako štede tako što kupuju na sniženju, kao da je kupovina na akciji automatski pametna odluka. A zapravo, vrlo često je upravo suprotno. To nas navede da kupimo više nego što nam zaista treba, jer zvuči kao da štedimo, a u stvarnosti mi trošimo. Ako mi se svidi nešto što je sniženo, ja se upitam ovo pitanje. Da li bi tu istu stvar kupila i da nije sniženo? I to pitanje mi je postalo jedno od najvećih filtera u kupovini. Ne kupujem organizatore, kutije i korpe prije nego što riješim nered. Ovo je možda jedna od najvažnijih lekcija koje sam naučila. Prije sam kupovala organizatore, kutije, korpe u nadi da će oni riješiti moj problem nereda. Da ću, kada sve stvari koje posjedujem staviti u njih, lijepo ih organiziram, biti fino organizirana žena. Ali problem nije bio u organizaciji, problem je bio u količini. Svaki put kada primijetim da mi fali slobodnog vremena, ja ne idem kupiti novu kutiju, organizer ili novi ormar, ja zapravo samo krenem da raščišćavam. I svaki put kada uđem u taj intenzivni proces raščišćavanja, završim na kraju sa par potpuno praznih kutija koje mi možda od početka nisu ni trebale. Kutije koje sam nekad kupovala da mi pomognu, sad su postale višak. Danas radim samo jednu stvar, prvo raščistim, tek onda kupujem organizere ako mi trebaju. Ne kupujem nove trendi proizvode.
Nije bitno da li se radi o nekoj novoj kozmetici, čokoladi ili nekom novom piću. Jednostavno nemam osjećaj da moram živjeti pod tim trendovima i da moram imati sve novo što izađe na tržište. Još jedna stvar koju sam potpuno promijenila je sljedeća. Ne kupujem novu kozmetiku dok staru ne potrošim apsolutno do kraja. I ovaj pristup mi je sve promijenio. Prije sam imala svega previše. Previše ruževa za usne, previše maskara i onda sam čula za Project Pen. To je ideja da novu kozmetiku ne trebamo kupovati prije nego što potrošimo onu koju trenutno imamo. I to mi je potpuno promijenilo pogled na kozmetiku. Vidjela sam koliko dugo jedan proizvod može trajati ukoliko ga koristiš redovno. Naravno da dalje gledam na rok trajanja. Ne kupujem novu kremu za lice dok staru ne potrošim, ne kupujem novi šampun dok stari ne potrošim, tako da na polici nikada nemam poluprazne bočice šampuna. Izašla sam iz tog začaranog kruga stalnog kupovanja i isprobavanja novih proizvoda. Jer iskreno, ne treba nam 10 krema za lice. Treba nam jedna dobra koju zaista volimo i koristimo svaki dan. I realno ne možemo ni znati da li nam neki proizvod odgovara ili ne odgovara ukoliko stalno mijenjamo proizvode i zapravo ni jednom ne damo šansu da ga testiramo do kraja. Ne kupujem kozmetiku koja je testirana na životinjama ili ima problematične sastojke. Naučila sam da stvari nisu uvijek crno-bijele. Neki brendovi ne testiraju direktno, ali dozvoljavaju testiranje na životinjama u nekim državama koja to zahtijeva. I zbog toga se ne mogu smatrati cruelty free. Velike kompanije često imaju cijeli miks brendova i neki manji brendovi ne testiraju na životinjama, ali sama matična firma nije cruelty free, ona i dalje testira na životinjama. U Europskoj uniji postoje stroga pravila i zabrana testiranja na životinjama, ali ako znam da proizvod koji kupujem prodaje svoje proizvode globalno u državama koje zahtijevaju testiranje na životinjama, ja taj proizvod ne kupujem. Sportska odjeća za vježbanje, usklađeni kompleti za vježbanje. Sjećam se da je otprilike 2014. godine, ako se dobro sjećam, započeo taj trend da se za vježbanje, posebno ako idemo vani negdje u džim, trebamo fino srediti, trebamo imati te usklađene topiće i tajice u sličnim bojama i da trebamo izgledati savršeno u toku vježbanja. Koliko vidim, taj trend nije stao, samo je se još više i povećao. Danas mi je vježbanje lakše upravo zato što nema tih dodatnih odluka, bez komplikovanja oko fitness outfita. Samo moja rutina, moje poznato okruženje i ja. Da bi zaista vježbala, što je moj cilj, puno mi pomaže kada imam jednu određenu rutinu. Da imam jedne te iste stvari koje uvijek iznova nosim na vježbanje, da idem u svoj jedan te isti yoga studio, da posjećujem čase kod svoje omiljene yoga učiteljice. Tako da sve te stvari mi pomažu da zaista odem trenirati, što je moj cilj, a smišljanje kombinacija i da li mi ovaj topić paše uz ove tajice, to sam davno prestala. Jer kad počnem analizirati u koju teretanu ću ići, u koji yoga studio ću ići, koji mi je outfit za teretanu, koji mi je outfit za jogu, sama ta odluka da idem vježbati i da se krećem mi postane manje privlačna. Ne kupujem neudobnu odjeću, čak i ako je cijena nevjerovatna. Bila sam skoro u svojoj omiljenoj radnji i pronašla sam sandale koje su bile bež, kožne u mojoj veličini. Pogledala sam cijenu, koštalo su samo 70 centi. Čak sam se razmišljala da ih kupim i dok sam došla do kase, ta volja da ih kupim je već bila prošla, pa sam zamolila prodavačicu da ih ostavi na kasi jer ih ipak ne želim kupiti. Ona me je nekako tužnim pogledom pogledala i rekla: ne pašu. Ja sam rekla: da, pašu, super su, ali ipak neću ih kupiti. I onda ona rekla: a šta može krenuti po zlu, košta je samo 70 centi. Ja sam rekla: ne želim imati previše stvari u svom stanu, hvala vam. Ako nešto ne nosim rado jer nije udobno, jer me žulja, onda ni najniža cijena tu ne može opravdati. Trendovski kuhinski uređaj koji rade samo jednu stvar. Svi znamo sve te stvari. Kupimo neki kuhinski trend u nadi da će nam on olakšati život. Međutim, koristimo ga samo jednom ili 2 puta godišnje i obično su to stvari koje je veoma teško prati i onda u želji da ih ne peremo, mi ih jednostavno prestanemo koristiti. Na primjer, mi nemamo air fryer, nemamo Thermomix, nemamo čak ni najobičnije kuhalo za vodu.
Naravno, to ne znači da sam protiv uređaja koji rade samo jednu stvar. Imam ih par u svojoj kuhinji koje smatram veoma korisnima i kojima često koristimo. Međutim, smatram da ne treba pretjerivati dekoracije koje samo skupljaju prašinu. Prije sam zaista mislila da moj dom mora biti pun da bi izgledao lijep kao iz nekih novina. Da na zidu moraju biti slike, da na regalu moraju biti lijepe dekoracije, da na stolu moraju biti neki ukrasi. Međutim, shvatila sam da to nije potrebno. Otkako moji zidovi nisu prepuni fotografija i slika, a regali prepuni nepotrebnih dekoracija, imam manje vizuelnog haosa i osjećam veći mir u našem domu. Nema puno stvari koje odlače moju pažnju i oko kojih se ja moram brinuti. Manje brisanja prašine, manje pomiranja stvari, manje onog osjećaja da stalno moraš nešto raditi. I sad ću ti reći jedno pravilo koje je meni apsolutno simpatično, zove se ananas pravilo. Ne kupuj nijednu dekoraciju koja je manja od ananasa. I znam da zvuči smiješno, ali zapravo ima puno smisla. Sve te male dekoracije, figurice, sitnice u trgovinama izgledaju apsolutno savršeno. Zašto? Zato što ih stavi 20-30 koji izgledaju veoma slično ili su u sličnom stilu, lijepo ih poravnaju, imaju odlično osvjetljenje i oni izgledaju kao jedna savršena lijepa cjelina. I onda ti dođeš u prodavnicu, kupiš jednu ili te dvije stvari iz te cjeline, doneseš kući, staviš na policu i pomisliš, nije to, izgledalo je bolje u prodavnici. Zašto je se to desilo? Zato što nema tog efekta koji smo imali u prodavnici. I onda ta jedna mala stvar koja stoji na tvojoj polici samo skuplja prašinu. Dom ne treba biti prepun stvari da bi se ti osjećala lijepo, to treba biti prostor koji tebi donosi mir. Ne kupujem više poklone radi reda. Koliko puta smo otišli u trgovinu da nađemo nešto da kupimo za nekoga čisto radi reda. Ja danas poklone biram drugačije, poklonim svježe cvijeće, poklonim iskustvo tipa karte za kino ili neki poklon bon ili čak putovanje. Ne kupujem više knjige koje neću uskoro pročitati. Uvijek sam voljela knjige, uvijek sam imala puno knjiga, čuvala sam veoma dugo godina knjige sa fakulteta i našla sam se u fazi kada sam bila spremna da raščistim svoje knjige i tada sam otprilike donijela odluku da neću kupovati impulsivno knjige koje znam realno da uskoro nemam vremena da pročitam. Shvatila sam da to što imam policu prepunu knjiga ne znači da sam načitana. S druge strane, to što sam svjesno odabrala da 80% svojih knjiga doniram gradskoj biblioteci ili školama ne znači da ja ne volim i ne cijenim knjige. Upravo suprotno, mislim da je najljepši poklon koji možete nekome dati knjiga koju ste vi pročitali, u kojoj možete reći par stvari, zašto vam se ta knjiga sviđa, može čak i da imate par rečenica koje su podvučene. Puno knjiga nas privuku samo radi naslovnice. Često vidim sada da se u trgovinama prodaju knjige koje su umotane u neki obični papir i na naslovnici, odnosno na papiru, stoji ručno napisana preporuka za knjigu. Često se pitam koliko zapravo njih ljudi često kupuju. I kada smo već kod knjiga, još jedna stvar koju ne kupujem u 90% slučajeva su nove knjige. Ukoliko mi se svidi neki naslov, prvo pogledam da li tu knjigu mogu kupiti rabljenu na našem njemačkom ili engleskom jeziku. Veoma rijetko se desi da knjiga ne postoji rabljena na jednom od ta 3 jezika. Ukoliko imam priliku da kupim rabljenu knjigu, veoma rado ću je kupiti. Te knjige sa sobom nose neke nove bisere i neku posebnu energiju. Ako knjiga koju želim da pročitam ne postoji na neka od ta 3 jezika, onda pogledam audio verzije te knjige, pogledam digitalne verzije te knjige i tek tada ako ništa ne pronađem, onda kupim novu knjigu. U svakom slučaju bi uvijek kupila novu knjigu ukoliko zaista želim da podržim tog autora. Više ne kupujem knjige sa receptima, odnosno kuharice. Shvatila sam da me većina tih kuharica nije privlačilo radi recepta, nego radi predivnih fotografija i te ideje koja nam nešto obećava. 10 brzih jela, živi zdravo uz te i te recepte. Ali moja realnost je bila drugačija. Imala sam otprilike 10 kuharica, a ni pola recepata iz njih nisam napravila.
Kada pomislim, na primjer, na kuhanje moje mame, ja se ne sjetim nekih debelih knjiga sa receptima, nego pomislim na njen notes koji je crne boje i koji ona koristi sigurno već 30 godina. I u njemu se nalaze recepti koji nas prati cijeli život. Recepti od naših rođendanskih torti. Recepti koje smo uvijek iznova pravili u našoj kući i taj notes ne izgleda savršeno. On na sebi ima fleke od čokolade, od brašna. On je pun predivnih uspomena. Kuharice koje sam imala sam donirala, a recepte koje sam zaista koristila, iz njih sam fotografisala, kopirala, čak neke stranice sam otkinula iz knjiga i zadržala. Zato sam umjesto da kupujem kuharice sa receptima, počela sama da imam jedan notes u koji unosim recepte koje mi kao porodica volimo da jedemo i koji će možda nekada ostati nekome drugome na korištenje. Više ne kupujem začine i sastojke samo za jedno jelo, zato što veoma često se desi da uzmem neki recept, za njega treba baš taj jedan poseban začin, iskoristim jednom taj začin i više nikada. I začin stoji u ladici, jednostavno ne znam šta da radim s njim i na kraju se desi da ga svejedno trebam da bacim. Ne volim igranje s hranom, ne volim bacanje hrane, zato mi je ova stvar baš postala važna. Ako znam da neku hranu ili neki začin neću koristiti redovno i da će na kraju biti bačen u kantu za smeće, onda tu stvar neću ni kupiti. Stvari za hobije kojima se zapravo ni ne bavim, više ne kupujem. Kupujemo često stvari za osobu koja želimo biti. Želim biti kreativna osoba, pa ću kupovati neke kreativne setove. Želim biti u formi, pa ću kupovati sprave za vježbanje kod kuće ili uređaje za vježbanje koje mi u tome pomažu. Sada sam promijenila stvar, prvo započnem neki hobi, vidim da li sam ustrajna u tome i tek onda kupujem stvari koje mi ga možda mogle olakšati. Stvari za posao koje neću koristiti. Ovo je bilo najteže. Po struci sam pedagog, trenutno radim kao učiteljica i sjećam se jednog predavanja na koje nam je profesorica rekla da sve stvari koje kupujemo često čuvamo ambalažu. Tipa, jednu vrstu marmelade kupujemo uvijek iznova i ako budemo čuvali staklenke od te marmelade, prije ili kasnije imat ćemo 25 komada i svako dijete u razredu ili grupi će imati svoju jednu staklenku marmelade od koje će moći napraviti neki poklon za roditelje, tipa za majčin dan ili poklon za Božić. I iskreno, kao ideja, to je stvarno lijepo i ima smisla. Ali kada pogledam svoje ormare na poslu ili kada pogledam svoje kolekcije, mi svi imamo toliko toga. To više prestaje biti materijal, nego postaje nered. I ono što sam primijetila kroz svoj posao, uči nas nekako da sve gledamo kao blago. Ta kartonska kutija može mi zatrebati na poslu, ta prazna ambalaža, bilo bi super da se od njega napravi neka nova stvar. Prije sam čak kupovala unaprijed sezonske dekoracije kojima ću ukrasiti učionicu ili grupu. Tipa krajem jeseni sve te jesenske dekoracije budu snižene i onda ih ja kupim sada u jesen u nadi, odnosno u realnom očekivanju da ću ih koristiti iduće godine u jesen. Međutim, desilo je se da sam jednostavno puno tih stvari zaboravila koristiti. Danas to više ne radim, ne kupujem za unaprijed, ne kupujem za svaki slučaj. Jel ima ovdje još učiteljica koji imaju isti problem, baš me zanima. Ne kupujem previše kreativnih stvari za djecu. Ovdje ne mislim naravno na djecu sa posla, nego na mojih 2 djece. Ovdje mislim prvenstveno na sve one gotove setove za kreativnost, jer sam primijetila da ti setovi za kreativnost mojoj djeci ne pomažu da budu kreativni. Ako ih imaju, oni se sa njima zapravo ni ne igraju. Moja djeca za kreativnost najviše koriste običnu kartonsku kutiju, selotejp traku, markere, bojice raznih boja. To je ono što je njima bitno. Oni se vesele ako naručimo neki komad namještaja ili stvar koja dođe u velikoj kartonskoj kutiji na našu adresu. Od te jedne velike kartonske kutije nastane auto, kasnije bude televizor, budu zaista kreativne. A s druge strane, svo ono šareno perje ili oči koji mogu da se miču ili, na primjer, propisani set za štrikanje od koga možeš napraviti samo jednu stvar, samo jednu igračku, to kod nas u našem domu uglavnom ostane neiskorišteno.
Ne kupujem impulsivno, ne kupujem online u kasnim večernjim satima. Znate onu situaciju, večer je, sve su obaveze završile, djeca su zaspala, ti sjediš na kauču, uzmeš svoj mobitel i počneš da scrollaš. I onda vidiš da si dobila e-mail nekih obavijesti, negdje je krenula neka akcija, negdje je krenulo neko sniženje. Ja sam po sebi primijetila da navečer veoma često napravim par loših kupovina. Navečer možda zato jer mi je dosadno. Zato samu sebe opominjem, navečer ne uzimaj telefon. Sve aplikacije koje nešto prodaju sam izbrisala sa svog mobitela. Otkazala sam i pretplate njihovih e-maila, tako da ni u kom momentu ne mogu dobiti e-mail od neke firme da je kod njih upravo večeras počelo veliko sniženje. Jeste li znali da u Beču možete kupiti pakete koje su neke druge osobe naručile, nisu ih nikad preuzele? Skoro sam šetajući jednim shopping centrom sa svojim sinom naletjela na takve štandove koji prodaju te stvari. Ušla sam unutra čisto da vidim kako to funkcionira i da li se zaista na paketima nalazi stvarna adresa ljudi. Da bi uopšte morao da kupiš takav paket, treba ti registracija i to je cijeli proces. Na kraju kupiš paket u kojem ga plaćaš po gramima, 100 grama košta, ne znam koliko, nisam sigurna. I veoma puno ljudi je stojalo u redu da kupi nešto za što ni ne zna što se unutra nalazi. Realno možeš platiti 30 eura za stvar koja ti uopšte ni ne treba. Za mene danas te impulsivne kupovine nisu stvar novca, nego stvar svijesti. Ne kupujem više jednokratne stvari, to su te male sitnice koje konstantno ulaze u našu kuću, a s vremenom ih ima veoma puno i stvaraju nered. Ne kupujem ih više, time ne pravim novi otpad. Više ne kupujem stvari sa Temu i sličnih shopova. Kada sam ušla u svijet YouTube-a, vidjela sam da su upravo ti Temu haul veoma popularni i da imaju veoma puno pregleda. Ali razumijem zašto to ljudi gledaju. Izgleda zanimljivo, jednostavno želiš da vidiš šta je ta neka osoba naručila, da li je zadovoljna ili nije. I odmah naravno počneš razmišljati, a šta bi se desilo ako bi ja istu tu stvar naručila? Da li bi mi pomogla u mom svakodnevnom životu? Ali mislim da svi imamo apsolutno iskustvo. Barem jednom ti se sigurno desilo da si neku stvar naručila i kada je ta stvar došla bila si razočarana jer tipa taj komad odjeće ne izgleda isto na tebi kao na osobi koja te je zapravo nagovorila da ga kupiš. I u svom domu imam još samo 2 stvari koje sam kupila na Temu, sve ostalo sam ili donirala ili bacila. Skoro sam vidjela jedan video u kojem reklamiraju rotirajuću četku za čišćenje. Odmah sam pomislila, ovo moram spomenuti svojim ženama sa malo minimalizma. Nemojte kupovati tu rotirajuću četku za čišćenje. Ja sam ovu grešku već napravila. Prije otprilike 4-5 godina sam u nadi da će mi ta četka olakšati svakodnevnicu. Naručila sam je i kupila sam je. Možda sam nešto očistila 1 ili 2 puta, ali jednostavno ne radi stvar, nemojte svoj novac bacati na gluposti. Iduća stvar koju više ne kupujem su lakovi za nokte u ludim bojama. Ranije sam kupovala takve lakove za nokte jer mi u prodavnici izgleda privlačno. Međutim, shvatila sam da ja u biti koristim samo 3-4 nijanse, tako da sam se ograničila na ono što zaista nosim jer znam da mi ostale boje samo stvaraju nered u neseseru. Ne kupujem više bižuterijski nakit. Veoma je privlačno kada vidimo trgovine, imaju veoma puno lijepog nakita sortiranog po ovdje je srebro, ovdje je zlato, ovdje su cirkoni. Međutim, ja sam shvatila da je to za mene bacanje para. Imam nekoliko kvalitetnih komada nakita koje nosim svaki dan, bez da razmišljam šta mi paše uz neku odjevnu kombinaciju. Volim ga, nosim ga svaki dan i uživam u njemu. Ne kupujem stvari koje služe samo da pokažem status. Tu su, na primjer, stvari za koje ljudi često misle ja trebam da imam tu stvar da bi izgledala bolje u tuđim očima. Primijetila sam da ima puno ljudi koji će neku odjeću nositi samo ako se na njima nalazi logo nekog poznatog brenda. Međutim, kada se to dešava svaki dan, da nosim logo neke poznate firme, ispada mi da sam ja neka besplatna hodajuća reklama. Također nisam kupila ni jednu labubu lutkicu ili neke viralne figurice koje u jednom momentu budu posvuda na internetu. Ne moraš promijeniti odmah sve svoje navike kupovanja. Počni sa jednom stvari koju nisi kupila i koja je ostala na polici u trgovini i vidi kako ćeš se osjećati.
Puno žena mi je pisalo da sluša moje videe dok raščišćava svoj dom, što me veoma veseli. Drago mi je ako te mogu malo motivisati. Napravila sam jednu playlistu koja se zove raščišćavanje. Link za nju ću staviti u opisu ovog videa. Ukoliko želiš raščišćavati uz moje videe jer misliš da će te oni malo motivisati, jednim klikom na ovu playlistu će se videi automatski puštati. Kada jedan završi, krenut će idući. I moram još nešto reći, ovo je veoma važno. Žene, nemojte bacati stvari svojih muževa bez da ih pitate. Ne želimo da dođe do situacije da muževi kažu moja žena je počela slušati neku tamo sa YouTube-a i sad nemam nikakve stvari u kući. Sve uz dogovor. Hvala svima koji su ostali do kraja ovog videa, želim ti prelijep dan.